cooperation. And also thank you so much District 5 for rendering that song. It's really nice to see our brethren trying to sing for the Lord from sa mga batanon to the elderly. So now, before I start, let us first ask the Holy Spirit for guidance as we dwell on this lecture that I have prepared today. Let us bow down our heads and pray. Almighty God in heaven, we thank you for giving us this day, this Sabbath day. As we comprehend your message today, may it be that you will guide us with your Holy Spirit that we can understand. Help us and forgive us for our sins. In Jesus' name we pray, amen. Okay, so has anyone remembered the parable of the lost son? The story of the parable of the lost son? Okay, I see a few hands. Not all of us remember the parable of the lost son. Okay, let's recall it. There is a family, there are two sons and a father. And the other son, he asked for all iyang mga bahin. Ano siya nga pa? Ako na akong bahin, babe. Dayon, iyang papa kay gihatag ni iyang bahin siyang anak. Dayon iyang anak, niya ato siya sa country. Wala man specify sa Bible kung asa nga country, pero ato siya dito. Dayon, iyang gigasto iyang tanang kwarta, dito siya nagparty siya dito, iyang gipang palit og mga pagkaon ng mga lamig. Ato siya dito. Dayon, katong nga country, kinaabtan og famine. Kanang famine meaning kagutom, so walay pagkaon dito. Dayon, niya siya dito, niya siya farmer. Ato siya dito, then nitrabaho siya dito, then gipatrabaho siya sa farm, then ato nga time nga kay wala jud siya makaon, so nikaon siya sa pagkaon sa swine, sa baboy. Nya ni ana siya dito, nakuhuna-huna siya ba nga mas lapit pa man to gigaon tong mga maid dito sa balay. Ano man ko din na ko diri. So ni ato siya dito sa ilang balay, kay gahuna-huna sa siya ba nga. Dili man ko worthy nga gitawag ko anak sa akong amahan. Kimuto siya akong nabuhat. So, pagbalik na dito sa ilang balay, kabalo mo mga igsuon. Nice kayo, no? Kaya bisag naa pa siya sa layo. Na-recognize na iyang papa niya. Naa pa siya sa layo. Nidalagan iyang papa niya. O gihanukan pagod siya. Like imagine, nawala ka, pila ka tuig, nanibalik ka kagapabagat, kag nawong dito. Gihanukan siya siyang papa. Dinisulti siya pa nga. Dili ko worthy nga matawag ni mong anak. So, himo na lang mag-servant, uy, ini ang papa nga dili, no? Kuhay akong anak og robe. Suod siya sing-sing og sapatos. Og maghanda ka. You know, it's really nice to know that inguna na atong parents. Inguna na ba atong parents? Hala, wala dyan ko na dungog. Dili inguna na atong parents? Bisag unsa tang oras sa maabot sa balay, hala, bisag alas 12 nas buntag, pasudlon gihapon ta. Hala, bisag nagluod na, naglock ka sa kwarto kay wag ka palitig Jollibee. But that's just the introduction of my message today. If you have your Bibles with you, kindly open it to Psalms 103 verse 8. It says, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love." So kung musuti tag compassionate, guys, it means sympathetic. Ang sympathetic meaning dako siya kaluoy, gracious, nag-reflect na siya sa word na kindness, dili siya dali mangisog, abounding in love, and the context here is quantity, so meaning dagkuhan kayong gugma sa Ginoo para natin. Okay. Ang gugma sa Ginoo kay perfecto. Kabalo mo na iksun, ako rin siyang gipiling na topic because, you know, the simplest topics gives us the best advices in life. His love never changes. Ang gugma sa Ginoo dili mausog. His love doesn't end. And it is so vast that it never runs out. So dako kayo siya nga di siya mahurot. God doesn't stop loving, and nothing can separate you from God's love. Not even you. Bisag ikaw di ka ka-separate sa gugma, sa Ginoo. If you have your Bibles with you, you can open it to Jeremiah 31 verse 3. Notice what it says. It says, "I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness." It says here in Steps to Christ, God's love for man, the third paragraph. God is love is written upon every opening bud, upon every spire of spinning grass.
The lovely birds, making their air vocal with their happy songs. The delicately tinted flowers, in their perfection perfuming the air. To sum up this paragraph, it talks about na ang gugma sa Ginoo, makita niyo siya bisag asa. Makita niyo siya sa mga flowers, sa nature. Makita niyo siya sa mga family, sa mga uyab. Isa na yung uyab dire. Wala ka. Sa mga asawa, sa mga bana, sa mga suon, and even your enemies. And you know what? You can find here in Matthew 5 verse 44, it says here, "But I tell you, love your enemies and pray those who persecute you." Although we may find love as an emotion, but love is actually a choice. God chose to love us, not because nga natin gibuhat, or not because natin buhaton, but simply as a choice. Iyahang gipili of His grace towards us. And because God loves us, He wants us to choose to love one another. Ganahan ang Ginoo ba? Kay galab man siya nato, ganahan ba siya maglove ta sa itong mga isip katawo? Love is hard to define. Lisod kay pilingon ng gugma sa matingala na ka ba dito ba? Yung silingan, sige away, pero wala siya sila kapulag. Na? Matayon ka dito ka lang, may pasilog. But, we can look at what God does to see what it looks like when He loves someone. So, bisag kay pilingon ng gugma, lantaw tas Ginoo, kung giyon sa niya tapag-igugma, nagpakamatay siya sa cross para malawas tang tanan. Isn't that nice to hear, mga igsoon? Okay. So, my point here is, bisag gamay na lang Diyo. Bisag makaportray ta sa love nga gihatag sa Ginoo nato, ato ra i-reflect ihang character because gihigug mamanta niya. So let us bow our head. Mighty God in heaven, we thank you for that message that we have heard, that we have learned to love one another, even our enemies. May it be that we will portray your character as we stay on this earth, wait for your second coming. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen.